महीना भी बगैर रोजे के गुजार देती है। कहते मौलाना बगैर खाए तो रह सकता हूँ, लेकिन गुटखे की आदत इसलिए रोजा नहीं रखता, पान की आदत इसलिए रोजा नहीं रखता। मुनाफिक न बनो। नबी के नाम पे जान देने की बात करते हो, नबी के नाम पे गुटखा नहीं छोड़ सकते चंद घंटे के लिए, नबी के नाम पे सिगरेट नहीं छोड़ सकते चंद घंटों के लिए। अल्लाह अकबर। अरे आशिक तो वो थे जिन्होंने नबी के कहने पर पहली रात की दुल्हन छोड़ करके जाने कुर्बान की है। अगर हम गुटखा और पान नहीं छोड़ सकते, सिगरेट नहीं छोड़ सकते 12-14 घंटे के लिए, तो कैसे आशिक हो? सिर्फ नाच सुन करके झूमोगे, इसी पे इश्क की सनत मिलेगी। सिर्फ पैसे दोगे हमें और नजराना दोगे, तकरीर करने वाले और नाच करने वालों को 10-10 की नोट देकर आशिकों की फहरिस्त में नाम लिखाओगे। बड़ी माजरत के साथ 10 की नोट मुकर्रिर और नातखां को देकर कोई आशिक बनता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता है। अमीर हमजा का कले, ये इश्क की राह है, 10-15 की नोट से नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। जब तक हुजूर की बात, अरे अल्लाह महबूब से प्यार करता है, वो महबूब के लिए किबला बदल दे। अल्लाह, वो महबूब के लिए किबला बदल दे अल्लाह होकर, और तुम उम्मती होकर महबूब के लिए अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। तो क्या मुनाफिकत है? मैं आपको मुनाफिक कहने नहीं आया हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं, जिसका जबान दिल एक नहीं, उससे बड़ा मुनाफिक कौन है? कहते जान देंगे गुटखा नहीं। अब मैं तो फिर 24 घंटे छोड़ने की बात है, अगर छोड़ दो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम रोजा तो रखो। रमजान शरीफ आता है, ईद की तैयारियां पहले रोजे से करते हो, कभी तरावी की तैयारी भी की? तरावी में तो मौलाना खड़े नहीं हो जाता, तरावी में 1 घंटा खड़े नहीं रह सकता नबी के लिए, आका के लिए। हुजूर फरमाते हैं मेरी सुन्नत है तरावी, जो तरावी का एहतमाम करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा, गुनाह से ऐसे पाक करेगा जैसे आज ही माँ के पेट से करे। कहीं तो तरावी का हाल है, नहीं अलम तरा से पढ़े कुरान न करना, इसलिए खड़ा नहीं रह जाता। ये नेक लोगों का हाल है। पूरा कुरान सुना करो, नहीं साल भर सुन सकते तो रमजान शरीफ में सुनो। सदरुल शरिया अलैहि रहमान ने बारे शरीयत में लिखा है कि कम से कम एक कुरान खत्म तो ताकीदी सुन्नत है। कहाँ का अलम तरा लगाओ कि कितना शॉर्टकट करो? खाने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं किया है? कभी किया? मैं दस्तरखान में बैठता हूँ तो लोग कहते हैं हज़रत ये भी ले लो, ये सुन्नत है, ये भी ले लो। मैं हंस के कहता हूँ ये सब लेना सुन्नत है तो फाका भी तो सुन्नत है। हाँ, सब खाने की सुन्नत याद रही, फाके की सुन्नत याद न रही। 13, 14, 15 का वो अय्याम बीच का जो रोजा सुन्नत है वो याद न रहा। पीर और जमेरात का रोजा जो सुन्नत है वो याद न रहा। जो दिल को भाए बस वही करो। इसका मतलब नबी के हक में कितने मुखलिस है सोचो। पेट के गुलाम बने हो, दुनिया की गुलामी कर रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन ये कौम अपनी नबी की सच्ची गुलाम हो जाए, ये सारे बड़े बड़े जो तख्त और ताज पे बैठे तुम्हारे तलवे न चाटे तो फिर क्या? हाँ, आप कहते हैं अमीनुल कादरी ऐसी बात करता है तू। मैंने कहा मुझे तजुर्बा है मेरे भाई का। क्या होगा कि मैंने कहा गरीब नवाज सच्ची आशिक बने, बादशाह कदमों में नजर नहीं आते। मेरा ख्वाजा कभी बादशाहों की चौखट पे नजर नहीं आया, बादशाह ख्वाजा की चौखट पे नजर। तो हमें बढ़ के लोग कहते हैं नहीं मौलाना आज जरा तासुब का दौर है, तासुब का दौर, लोग तासुब करते। मैंने कहा दौर कोई भी हो उसमें हुकूमत मुस्तफा की है, जमाना कोई भी हो उसमें हुकूमत मुस्तफा की है। अल्लाह ने उनको हाकिमे कुल और मालिके कुल बना करके पैदा फरमाया है। तासुब की बात करते हो, कहा ट्रेन में ऐसा हो रहा है, प्लेन में ऐसा हो रहा है क्योंकि तासुब है। मैंने कहा ये तेरा कसूर है। तासुबी के दौर की बात, आज की बात कर रहे हो ना, हिंदुस्तान की बात करो। आपको घूरता है मुशरिक, आपको घूरता है, दूसरे आपको घूरते हैं, मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वही जो आपको घूर रहा है, गरीब नवाज क्या फूल लेके क्यों जा रहा है वो? भाई गैर मुस्लिम भी तो जाते हैं फूल लेकर इसी तासुब के दौर में, और तुझे घूर रहा है वहां फूल लेके जा रहा है। तो गरीब नवाज कहेंगे नादान, तू मुनाफिक बना, तू सच्चा मोमिन नहीं बना, पापी बना, इसलिए तुझे घूरा जा रहा है। अगर मेरी तरह मुसलमान बनेगा तो आज के दौर में भी दुनिया तुझे फूल पेश करने पे मजबूर हो जाएगा। तूने नबी से वफा नहीं की, इसलिए लोग तुझसे वफा नहीं कर रहे। जिस दिन तू नबी का वफादार होके देख, अरे लौहो कलम तेरे हो जाए। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा, उनके अपने तखज्जुल और तसव्वुर में गोया के गैब से आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे?
ان کا ہو کر تو دیکھو، ان کا ہو کر تو ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ تو بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا عبداللہ نام کے اس جوان نے مسجد میں حاضری دی، خوب روئے، معاف کر دے معاف کر دے۔ فجر پڑھ لی، فجر کے بعد اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، سورج جب سر پہ آ گیا تو مسجد سے باہر نکلے، وہ کیا دیکھا کہ سر پہ سایہ بادل کر رہا ہے۔ ایک ساتھ میں بڑے میاں بھی چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا بڑے میاں آپ کتنے اللہ کے مقدس بندے ہیں کہ یہ سایہ آپ کے سر پہ بادل کرے گا؟ نہیں بیٹا آپ کے سر پہ، کہا نہیں ہماری رات کیسے گزری وہ تو ہم جانتے ہیں حضرت، یہ بادل آپ کے سر پہ۔ بڑے میاں خوش ہو گئے میرے سر پہ، لیکن جب دونوں کا رستہ بدلا تو بڑے میاں کے سر پہ بادل نہیں تھا، اس جوان کے سر پہ بادل تھا جسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی توبہ بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اس کی خوشی میں فرشتے 40 دن تک نور کی قندیلیں روشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج جوان نے توبہ کی، جوان نے توبہ کی، جوان نے توبہ۔ جوانی کی توبہ بڑی مقبول ہے، اللہ کا آؤ توبہ کے، ہم سب توبہ اللہ کو منائیں۔ تو جوان عبداللہ کے سر پہ بادل تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ میں نے رات کیسے گزاری تو نے کسی کو نہیں بتایا، اور توبہ کی تو میری عزت بڑھا دی، اب تو میں تیرا ہی ہو کر رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا مولا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب عبداللہ کو توبہ کے بعد خیال آیا میں نے عالم بننا ہے، جب اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو عالم، اس لیے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے علم سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ جاہل لوگوں کو اللہ اپنا تھوڑی بناتا، ارے جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل ہی لوگ سب کچھ، ہاں جب بھی کسی بیٹی دینے لگتا تو پوچھے لڑکا کہاں تک پڑھا ہے، تو بیٹی دینے کے لیے پڑھا لکھا دیکھتے ہیں۔ اللہ اپنی ولایت جاہلوں کو دے گا، گانجا چرس پینے والوں کو دے گا، ننگے دھڑنگوں کو دے گا، کالے پیلے کپڑے پہننے والوں کو دے گا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اس کو پہلے عالم بناتا ہے۔ اب طریقہ اس کے ہاں تو کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ تو دینا جانتا ہے۔ کسی کو عالم بناتا ہے تو کتابوں سے بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو بناتا ہے تو کسی کی نگاہوں سے بنا دیتا ہے، لیکن عالم پہلے بناتا ہے، عالم کے بغیر ولایت نہیں ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کی قدر، یہی مدرسے ہیں جہاں سے راضی ملے، غزالی ملے، غوث اعظم ملے، غریب نواز ملے، مخدوم سمنہ ملے، امام احمد رضا ملے۔ ان مدرسوں کی قدر، ان مدرسوں کی اہمیت جانو۔ دو کوڑی کا مولوی نہ کہا کرو، جو لوگ کہتے ہیں نا وہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں یہی مولوی ہے، تیرے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کے جنازے تک کے اس کے احسانات ہیں۔ اگر اس مولوی نے ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو امی ابا پر کبھی حلال نہ ہوئی ہوتی۔ ان کی اتنی قربانیاں اور ان کی بے عزتی کرتے ہو، نہیں، قدر کرو علماء کی، تعظیم کرو۔ جو عالم کی توہین کرے گا خدا اس کی نسل میں کبھی باعمل عالم پیدا نہیں فرمائے۔ عالموں کے سرکار غریب نواز کہتے ہیں ایک بندہ ہمارے دور میں مر گیا، مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہیں ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کرتے کرتے، تو کسی اللہ کے ولی نے کہا مت کرو، نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا تھا، جیتے جی اس نے علماء مشائخ سے چہرہ پھیرا، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا چہرہ پھیر دیا۔ علماء کی قدر کرو، مت ہوشیار سمجھو اپنے آپ کو۔ اب آپ کہتے ہو نہیں مولانا آج کل ویسے عالم نہیں ہے، میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اگر ویسا عالم نہیں، ابو بکر صدیق جیسا عالم نہیں ہے تو بھی تو ابو ہریرہ جیسی عوام نہیں ہے نا۔ میں حضرت ابو ہریرہ کو عوام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صدیق اکبر کے اعتبار سے دیکھیں، جب صدیق اکبر مصلی پر تھے تو ابو ہریرہ پیچھے تھے۔ اگر ابو بکر جیسا امام ڈھونڈنے لگا ہے تو تجھے بھی تو ابو ہریرہ جیسا مقتدی بننا چاہیے نا۔ ایک بار میرے کسی دوست نے کہا کہ سید یہ بتا، میری مسجد کا امام جھوٹ بہت بولتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ میں نے کہا اگر ابھی کچھ کہتا ہوں تو یہ میرے نام سے جا کے فتنہ کرے گا، تو میں نے کہا اگر تجھ سے کم بولتا ہے تو پڑھ لیا کر، تجھ سے کم بولتا ہے پڑھ لیا کر، زیادہ بولتا ہے تو پھر الگ بات ہے، پھر مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لے۔ تو وہ کیا کلمہ کا ترجمہ نہیں آتا، علماء کو ناپنے چلے، یہی تو ہے نا، کلمے کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، گرمی اور سردی میں استنجا کے جو الگ الگ طریقے وہ نہیں بتا سکتے، ہے نا، لیکن علماء کے پیچھے پڑے، اس کا تو پیر نہیں ٹکتا، اس کا تو یہ نہیں ہوتا، اس کا تو وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کریں؟ میں نے کہا امام حسن امام حسین سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا وضو کرنا نہیں آتا، تو دونوں شہزادوں نے آنکھوں میں بات کی، کہا بڑے میاں کو وضو کرنا نہیں آتا، کہا ٹوکیں گے تو دل دکھے گا،
देखो दिल का कितनी का ख्याल है। दोनों शहजादे पहुंचे, कहा चचा जान हम बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि आपके सामने वुजू करें, जरा देखें हमें सही करना आता है कि नहीं आता। अगर हमारे वुजू में कोई गलती हो तो आप इस्लाह कर दें। बड़े मियां ने कहा बच्चों करो। तो दोनों ने, वो नबी की गोद में पले हुए हैं, अली की जो वो पुष्ट से पैदा हुए, सैयदा की कोख में जो 9 महीने तक रहे हैं, उन्होंने जब वुजू किया तो बड़े मियां ने कहा कौन हो तुम? तो कहा हसन हुसैन, मैं नबी के नवाज। पेशानी चूम के रोने लगे। कहा शहजादो तुमसे कहां गलती हो सकती, गलती तो मेरे वुजू में थी। कितने खूबसूरत अंदाज में तुमने मेरी इस्लाह की। इस्लाह के तरीके होते मेरे भाई, हंगामा न किया करो। मौलाना ने सके, अब मौलाना भी तो इंसान है मेरे भाई, उसको मासूम क्यों समझते हो? किया होगा इस्लाह के तरीके होते। तालिब इल्म ने किया इस्लाह के। मौलाना बाजार में देखिए, मौलाना आप बाजार में, जब रसूलुल्लाह बाजार जा सकते हैं मौलाना नहीं जा सकता। मौलाना अपनी बीवी को बाइक पे लेके घूम रहे हैं, क्या हो गया? कयामत आ गई। बीवी को, तू अपनी बीवी को लेके घूम सकता है, मौलाना की बीवी का दिल नहीं है। जब रसूलुल्लाह अपनी सवारी पर अपनी ज़ौजा को बिठा सकते हैं, मौलाना अपनी बीवी को अपनी सवारी पे नहीं बिठा सकता। क्या दकियानुसियत है। अपना मजहब जितना इंजॉय की इजाजत देता है, किसी मजहब में इतने इंजॉय की इजाजत है ही नहीं। तंग हम कर रहे हैं मजहब को, और ये तंगी का नतीजा है कि लोग मजहब से बदल हो रहे हैं। वरना जितना हमारे मजहब में रसूलुल्लाह ने अपनी अज़वाज को अपनी सवारी में बिठाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया कहती हैं मुझे तो नींद आती थी तो हुजूर हाथ का सहारा दे करके यूं रोक कर कहते थे सफिया सबर करो मंजिल करीब आने वाली। और हम कहते हैं मौलाना बीवी को बाइक पे ले घूम रहा है। मौलाना की बीवी का दिल नहीं, मौलाना का दिल, वो मौलाना बन करके उसने गलती कर दिया क्या? ऐसा ना करो, जियो जीने दो, दीन पढ़ो मजहब पढ़ो। ये जिहालत की वादियों की नहूसत है कि हर चीज पर एतराज कर रहे हैं। इल्म के मैदान में कदम रखोगे तब पता चलेगा इल्म में कितनी वसअत है, मैदान इस्लाम में कितने इंजॉय की इजाजत है। तो बहरहाल बात खत्म कर रहा था, बातें निकलती चली गई। क्या अर्ज कर रहा था कि अब्दुल्ला ने सोचा मैंने तौबा तो कर ली है, मैंने आलिम बनना है, मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है। अब आलिम बनने के लिए उस्ताद ढूंढने निकले। तो जब नियत अच्छी होती है तो अल्लाह की मदद भी आती है। आलिम बनने के लिए उस्ताद ढूंढा तो इमाम आजम अबू हनीफा जैसा उस्ताद मिल गया। और फिर वही अब्दुल्ला कई लाख हदीसों के हाफिज हुए, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहलाए, सूफिया में शेखुल मशाइख कहलाए, अल्लाह अकबर फुक़हा में इमामुल फुक़हा कहलाए। उसी अब्दुल्ला को दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जानती है। और इमाम आजम कहा करते थे अगर कयामत में अल्लाह पूछेगा नोमान तू मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अपनी निजात के लिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। अंदाजा करें पहले की जिंदगी कैसे और तौबा के बाद की जिंदगी कैसे। आओ हम भी तौबा करें, सच्ची तौबा करेंगे। तौबा मैं भी और आप भी सब करेंगे, लेकिन सुबह से जिंदगी बदलेंगे। कितने लोग बदलेंगे? सुभान अल्लाह।